નમસ્કાર મિત્રો, જય સિયારામ। હું યશ નિંબાર્ક આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। મિત્રો આજના આપણા વિડીયોમાં આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ સિંહ રાશિનું અને કન્યા રાશિનું આવનારા સપ્તાહ એટલે કે 11 ઓગસ્ટથી 17 ઓગસ્ટ સુધીનું રાશિ ભવિષ્ય। પણ મિત્રો, જો આપે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ યશ નિંબાર્કને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ફટાફટ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકનને ઓલ ઉપર સેટ કરો, જેથી આપને આવનારા અમારા હરેક વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે। तथा मित्रों, जो आपने मारू આજનો આ વિડીયો ગમે તો मारा विडियो ने लाइक करजो और वधारे में वधारे लोको सुधी शेर करजो। तो चलो शुरू करिए आपणो આજનો આ विडियो। सिंह राशि और कन्या राशि आवनारा सप्ताह एटले के 11 ऑगस्ट थी 17 ऑगस्ट राशि भविष्य। तो सौ प्रथम जो हवे बात करिए सिंह राशि की, तो जो तमने दमनी समस्या होय तो तमारा इन्हेलर ने नजीक राखो। उपरांत आरोग्य सुधारवा माटे तमारे योग और ध्याननो आशरो लेवो जोईए, कारण के आ अठवाडिये तमारा स्वास्थ्य में घणा एवा बहु सुधारा लावशे, परंतु आ माटे तमारे शारीरिक प्रवृत्तिओं में भाग लेवानी जरूर पड़शे। ज्यारे तमारी जातने तमारा आराम क्षेत्रमांथी बहार काढो। आखा अठवाडियामां भाग्य अने भाग्य तमारी बाजुमां रहेशे। तेथी तमने सलाह आपवामां आवे छे के कोई पण कार्य करवामां उतावळ न बताववी, धैर्यथी काम करवुं अने जीवननी प्रक्रिया पर आधार राखीने कोईपण पैसामां तमारा नाणांनुं रोकाण करवुं। आ अठवाडिये तमे तमारा जूना मित्रों अथवा तो नजीकना मित्रोने दावत आपी शको छो, एटले के जमवा बोलावी शको छो, कारण के आ दरमियान तमारी पासे वधारानी ऊर्जा हशे अने जे तमने कोईपण पार्टी अथवा तो इवेंट ने गोठववा माटे प्रेरित करशे। जो के आवुं कंईक करता पहला तमारा घरना लोको साथे चर्चा करो। आ अठवाडिये तमारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथे जाहेरमां अपमानजनक थवानुं टाळो, नहीं तो ते तमारी छविने बगाड़शे। साथे ज तमारा प्रिय अथवा प्रियतम तमारी पासेथी अंतर बनावी शके छे, पछी तेने फरीथी सुधारवुं तमारा माटे सरळ रहेशे नहीं। हमेशा तमारा संयोगो अनुसार कार्य करो। ते जरूरी नथी के आ तमे आ अठवाडियामां पण अनुभवशो। ज्यारे दरेक व्यूहरचना अने तमारी योजनाओ नकामું लागे, तमे आ द्वारा पोताने प्रोत्साहित करवामां पण असमर्थ हशो। जो तमे उच्च शिक्षणना क्षेत्र साथे संकळायेला छो तो आ अठवाडियामां सफळतानी घणी संभावनाओ मेळववानी संभावना छे। उपरांत ते लोको जेमणे ताजेतरमां शिक्षण पूरुं कर्युं छे अने नौकरी शोधी रह्या छे तेओने आ समयगाळा दरमियान अनुकूल तको पण मळशे तेवी संभावनाओ छे। तमारी चंद्र राशि मुजब शनिનું 8મા ભાવમાં स्थित होवा दरमियान तमारी चंद्र राशि मुजब गुरु महाराजનું 11મા ભાવમાં होवाना कारणे आ अठवाडिये तमारे तमारा नजीकना मित्रों अने जूना मित्रों के जे आपना खास परम मित्रों होई शके छे तेओने महफिल अथवा तो दावत आपी शको छो, एटले के तेमनी साथे कोई पण प्रकारनी इवेंट पार्टी करी शको छो। तो त्यारबाद हवे जो बात करिए कन्या राशिनी, तो कन्या राशिना जातको आ अठवाडिये खास करीने तमारे परिवारना स्वास्थ्यनुं ध्यान राखवानी जरूर रहेशे, कारण के योगो बतावी रह्या छे के तेमना पर केटलीक लांबी रोगने लीधे समस्या आवी शके छे, जे जीवनना जुदा जुदा क्षेत्रों पर नकारात्मक असर करशे। आ अठवाडिये भले तमे ऑफिसे अथवा तो तमारा व्यवसाय पर हो, कोईपण प्रकारनी बेदरकारी तमने आर्थिक नुकसान पहोंचाडी शके छे। तेथी उतावळमां कोईपण करवानुं टाळो अने दरेक कार्य बराबर करो। आ अठवाडियुं कुटुंबना सभ्यो माटे मनोरंजक रहेशे। घरना वातावरणने हळवा अने सुखद बनाववामां तमने मदद करशे। आ साथे अठवाडियाना उत्तरार्धमां अचानक दूरना कोई संबंधी तरफथी कोई सारा समाचार आखा परिवारने खुशाली आपशे। जो कोई कारणोसर तमे तमारा प्रियजनों साथे विवाद अथवा तो झगड़ो करी रह्या हता तो पछी कोईपण त्रीजा व्यक्तिने आ अठवाडियामां तमारा संबंधोमां दखल न करवा दो, नहीतर ते ज व्यक्तिने लीधे तमारा प्रियतम वच्चे तमने मोटी गांठ ऊभी थई शके छे। जो तमे व्यवसायमां साथीदार उमेरवानो विचार करी रह्या छो तो आ अठवाडियुं तमारा माटे खूब ज महत्वपूर्ण रहेशे। तेने कोई वचन आपता पहला तमारे बधी हकीकतोने तमाम रीते सारी रीते तपास करवी जोईए अने ते पछी ज एक निर्णय पर पहोंचवुं जोईए। आ अठवाडिये जो शिक्षण अथवा तो कोई विषय पर विद्यार्थीओना मनमा कोई शंका होय तो संपूर्णपणे ते दूर थशे। खास करीने आ राशिना जातको जे सखत वेरा अने इलेक्ट्रॉनिक्स
કંપની સેક્રેટરી, કાયદા, સમાજ સેવા ક્ષેત્રના અભ્યાસ કરે છે, તેઓને આ સમયે તેમની મહેનત મુજબ અપાર સફળતા મળી શકે છે. અને ત્યાં વસ્તુઓ અથવા ઘરેલું મુદ્દાઓ વિશે વિચારવામાં સમય બગાડશો નહીં અને ધ્યાન ફક્ત તમારા અભ્યાસ પર આપો. તમારી ચંદ્ર રાશિ મુજબ કેતુ 12મા ભાવમાં હાજર હશે અને ચંદ્ર રાશિ મુજબ રાહુનું 6ઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત હોવાના કારણે આ અઠવાડિયે કાર્યસ્થળ પર, ભલે તમે ઓફિસે હોવ કે પછી વેપાર પર, તમારી લાપરવાહી તમને આર્થિક નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. એટલે કે મિત્રો, કન્યા રાશિના જાતકોને ખાસ કરીને પોતાના કાર્યક્ષેત્ર ઉપર, એટલે કે પોતાની ઓફિસ અથવા તો પોતાના ધંધા વ્યાપાર ઉપર ખાસ કરીને કાળજી રાખવાની જરૂર રહેશે, નહીં તો આર્થિક નુકસાન પહોંચી શકે છે. તો આજના વિડીયોમાં આટલું જ. ફરી મળીએ નવા વિડીયોમાં. પણ મિત્રો, જો હજુ પણ આપે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ યશ નિમ્બાર્કને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકનને ઓલ ઉપર સેટ કરો. તથા મિત્રો, જો આપને અમારું આજનું આ વિડીયો ગમ્યું હોય તો અમારા વિડીયોને લાઇક કરજો અને વધારેમાં વધારે લોકો સુધી શેર કરજો. તો ફરી મળીએ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય સિયારામ.